El doblaje del primero fue por parte de Microsoft, dicen por acá. Microsoft haciendo Back to the magia. beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. La misma voz. Sometimes it would Sí. be better to live with that hope Me suena muy without parecida. ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Mocos. Ya me dio miedo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Por qué tenemos un culillo? Y mocos, nos banea Twitch. ¡Rayos! ¡Está desnudo! ¿Lo ven muy oscuro, muchachada? Mocos. Déjala así, ok. Ok. ¿Cómo que muy oscuro el culo, padrino? ¿Me está usted alboreando? ¿Dónde estamos, güey? ¿Para? Buenas noches. Pasen el Instagram del compa. Yo soy ese. Ay, güey. Me espantó, ¿eh? Sí me espanté. ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? Ya, güey. Ya, por favor. Pero esto es para correr, ¿ok? Córrele, gordito. A ver si bajamos los tacos, ¿no? Ay, güey. Ya, güey. Ya, primo. Ya, por favor. Chavos. Chicos. Hijo de su perra madre. Ya, ya me voy. Ya pues, ya me voy. Ah, la madre. Corre, 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 corre. Ya, apaga tu trasero. Oigan,
Oigan, esta parte la reconozco. No más. No más. El Alan Wake 2. Se dice Alan Wake. No, no, no. El Alan. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Preguntan si no está en latino. Hasta ahora no. Bye, Le kiddo. pusimos en español, pero salió español de España. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Y si se esperaba la voz de Vegeta. Sí, claro, claro. Sáquenme de mi error. Es que según yo el primer Alan Wake no salió con voz en latino de inicio. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Retorno 1, invitación. Está chingón la atmósfera del juego, me gusta mucho. Memorizing. El doblaje del 1 salió 5 años después en latino. Ajá. Sí, que yo recuerde, la primera vez salió en inglés y ya de repente todos los volvieron a I should jugar take a look at that map. por el doblaje en latino, güey. Territorio de pesadillas, ganaste frío. A ver, le voy a poner un poquito. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Mapa. Ok. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case.
You're half right. Anderson? Sí, yo estoy a cargo. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Sí, te escucharon. Necesitaría un informe. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Sí, los órganos van dentro generalmente. Bueno, testigos del crimen. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Déjeme checar algo. Ok. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Perdón que interrumpa. El policía es Sam Lake, ¿verdad? Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Sí, ¿verdad? Qué cagado. Con razón dije... señor se me hace muy parecido. A ver, y puse Sam Lake. Y es él. Y el Alan. Ahorita aparece, hijo. Ahorita aparece. Out-of-towners. We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Dice quién es. Pues básicamente es como que... Pues el guionista de Alan Wake. Es un creativo de Remedy, la empresa desarrolladora de Alan Wake. Pero pues básicamente es la mente creativa de Alan Wake. Dice, es correcto, es el mismo Sam Lake. Participó no solo como director y escritor, también actúa como el detective casi. Ok. Tablero del caso dentro del lugar mental, ok. Talan Wake. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Ah, chinga. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Ah, cabrón. The facts are on the board. O sea, ella realmente sí formó este lugar en su mente. Ir a la escena del crimen, encontrar... Ok. Everything we know about the previous murders. Tampoco sí muy psíquica. Bueno, sí, recordemos que en este universo pues hay güeyes con habilidades. El tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. Usa para moverte. Método de asesinato. Diferentes estilos de los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de muerte o traumatismo. ¿Ok? Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir con círculo. Víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. No hay otros puntos en común. Ted. Dentista. Heridas punzantes, hinchazón. Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado. Percy Wolf, comerciante, hematomas, corazón extraído. No sé si estoy exagerando, pero ya este pinche juego ya me está encantando, Está muy chingón. Hematomas en las muñecas y las piernas, cuchillazo profundo en el tórax. Falta el corazón. Todos los cuerpos están hinchados. Ok. Perfil del asesino.
Hablar con alguien. A ver. Ok. Te ataques por muerte del cadáver. Los objetivos del asesino no tienen rasgos comunes. Traumatismo torácico con técnicas parecidas a la de carnicería de animales. Ok. Bueno. Mapa. Y ya no podemos hacer nada más. Ay, cabrón. La visita al lugar mental no pausa el juego. Ten cuidado con las amenazas We're cercanas. just getting started. Ok. Let's head down the hill to the crime scene. Mira el lago, güey. Fucking nature. ¿El juego solo está para consolas de nueva generación? Me parece que sí, hermano. Sky. El audio del juego sigue muy bajo. Es que así es este pedo. Le subo un poquito más. O sea, se pegó un viajecito. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. What? Mirror Peak. Ajá. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Caldroot Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria inverted. ¿Cómo ves, Sam Lake? Totalmente en vivo y totalmente en directo. Y moco sale ahí, bienvenidos a Chapultepec, cabrón. El audio del juego se oye muy bajo. Es que realmente no hay nada. O sea, lo que estás escuchando, yo también lo escucho muy bajo. Pero es que la neta, cuando salieron sustos ahorita sí se escuchó bien ojete. Entonces realmente si no escuchas nada, pues porque Not a bad no hay place to nada. get murdered. If getting back to nature is your thing. ¿Quieren que le suba más todavía? Le subo más todavía. Ahí está. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Se ve muy bonito el juego, Hey! Mira Deputy esta parte. Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Todo esto lo exploramos con Alan, ¿verdad? Digo, yo jugué el juego solamente una vez hace mucho tiempo. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? No mames. Por favor, Twitch, no nos banees si sale el cuerpo encueradito. Now this is the Investigar. scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, No procedures and mames. stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Yo creo que sí, amiga. Step 1. Examine the corpse. Ajá. ¿Y cómo le camino? ¿Así? ¿Y cómo le hacemos? Ahí Body está. is positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero del caso, dentro del lugar mental. Permite que Saga vea las pistas activas. La imagen clave se puede seleccionar con X y colocar en el tablero. Ok. ¿Así? Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? ¿Coincidencia o destino?
Coloqué una imagen clave. Se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Bright Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré si esto está vinculado a los asesinates que venimos a investigar. Muy bien. Cuando se coloca una imagen clave, aparece una pregunta nueva. Ajá. Abre el tablero del caso para ver los objetivos. A ver. Ahora puede recorrer el tablero del caso o salir para completar este objetivo. ¡Ah! Ok. Salimos. Consigue pistas del cadáver para que avance la investigación. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Tablero del caso otra vez. Las pistas recién descubiertas se pueden aplicar a la pregunta abierta. Tut, tut, tut. Tut, 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 tut. Ajá. Aquí. ¿No? Los hematomas indican que la víctima estaba viva cuando inmovilizaron. Coincide con otros casos. Ok. Pues aquí, ¿no? Tut, 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 tut. Esto coincide con los asesinatos anteriores. Ahora, ¿qué es eso? Ponlo aquí, mamita. ¿No lo quieres poner ahí? Ahí está. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación, se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. La víctima... Ok. Investigar la escena del crimen, averiguar más sobre la víctima y averiguar más sobre el asesinato. Órale. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Es lo que estoy viendo. Es lo que estoy viendo, amiguita. A ver, vamos a checar aquí. Multiple people were here. Multiple killers? Sí, mi amor. Someone was drinking beer. They spent time here. Waiting. ¿Y eso qué es? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Ok. ¿Qué más, nena? ¿Qué más, amiga? ¿Se identificó la víctima, señor? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Ahora. Until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Ok, ok. Habla con la gente y examina los alrededores para descubrir pistas muy psíquicas. A ver, entonces, ¿cómo se llamaba? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ¿Qué pasó cuando los despidieron, güey? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Así que está desaparecido desde el 2010, güey. Nightingale went missing 13 years ago. Pregúntale qué pasó con Max 2010. Payne, dice. Same as all the Es other cierto, era Max victims. Payne. Qué cagado. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ok. ¿Por qué cuando hiciste a Max I Payne think that's siempre estabas everything. con esta jeta? For now, at least. Siempre estaba con esta jeta, ¿no? Max Payne.
Así como que estaba incómodo el güey. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Ok. Pregúntale si el Alan despertó. Tablero del caso totalmente en vivo. La víctima, él o los asesinos. Tuvo ataque de furia, el FBI lo despidió. A ver, la víctima, pues yo creo que aquí, ¿no? Confío en la opinión de Cassie sobre la gente. Parece que nuestra víctima no era estable a nivel mental. La víctima es Robert Nightingale, visto por última vez en Bright Falls hace 13 años. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Pistas de Blue. Pistas de Blue. Varios pares de huellas. Mesa salpicada de mucha bloda. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. ¿Premeditado o espontáneo? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Ok. ¿De dónde salió la víctima? ¿Ahora? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Perfiles. Usa los perfiles en el lugar mental de Saga para saber lo que piensan sospechosos y víctimas. Ay, sí, ¿no? Persona desaparecida. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. Huevos. It's dark. He was there too. ¿Quién? You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert ¿Pero quién? Nightingale came from the lake before his murder. A ver, asesinato ritual. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ok. Ya me está dando miedo, ¿eh? Tablero del caso totalmente en vivo. Bueno, ya me voy. Hacer un perfil de la víctima. Y mientras los morros aquí afuera así de... ¿Qué pedo? ¿Por qué se apaga la morra? A ver, voy a entrar otra vez. Tablero del caso. ¿De dónde sale la víctima? Salió del Cauldron's Lake. Percibo que Nightingale salió del lago. Porque ahora, después de 13 años, ¿pues dónde estaba? Up from the lake that's not a lake. Ok. Revisar la orilla del lago. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Ahorita Right. venimos, compa. Okay, well, I'll just wait here. ¿No hay un Oxxo por aquí que traiga unos chetos o algo? This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's Sure. not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me.
What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. Le voy a puchar aquí. There's a piece of paper on the ground. Es lo que estoy viendo, mami. ¿Y qué dice el DC? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. Sí, digamos que él está en la otra dimensión, pero a ver, esta página no la... Es como esas novelas que escribía Alan, güey. Igual y Alan fue el que escribió este pedo, ¿no? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. No, los subtítulos están mal. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. Puta madre, pinche FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. No mames. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Que le ponga atentamente a Alan Wake. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. El talón, güey. La I should página. profile Nightingale about this page. Ah, puchar aquí. Ajá. ¿Qué? ¿Atravesó una piedra? No tiene sentido. Se enfrió la pista. ¿Qué? ¿No mamen? I think he came from the lake. But his tracks make no sense. ¿Hago las preguntas incorrectas? No, pues yo no sé. Yo no sé, mami, yo no soy investigador. ¿Algo más por aquí? Pues sí. Huh. Entonces el asesino nos vigilaba. Adelante. Adelante, atrás. Atrás, adelante. Páginas del manuscrito. La víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hace 13 años. Había reaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia profundidades aterradoras. Verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de estas palabras, justo estas palabras, era como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. Lo hicieron adrede, como una invitación. ¿Por qué no aceptaron? La audacia pura de un misterio imposible que se les presentaba, aunque supieran que terminaría todo mal. Aunque sabes que te vas a cagar, juegas este pinche juego. ¿Por qué te gustan este tipo de juegos, Fedelebo? ¿Por qué lo haces? ¿A poco si eres muy pinche valiente? ¿O será que intentas probar algo? Sé sincero, mamón, sé sincero. Eso dice el libro, ¿eh? Eso dice el manuscrito. Neta, por Dios. Sí, pero los iluminados mataban más. Sí, pero los iluminados decían más groserías. Bueno, ¿y ahora?
Si te atascas o no sabes cómo seguir, no olvides visitar el lugar mental. Está bien. Aquí está. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Sí, pero Leon estaba más bueno. A ver, güey, ven. Vamos a checar el pecho del güey, ven. Ya ni visitamos el lago. A mí me gusta mucho el Alan Way. Señor, ya regresamos. ¿Sí consiguió los chetos? Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Sí, pendejo. ¿Chavo? Tablero del caso. Todo en el tablero del caso. Todo. Tiene algo escondido dentro de él. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Está bien. Aquí investigué a fondo. Te voy a llevar el cadáver al pueblo para examinarlo. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Ok. Entonces. ¿Ya? Llevemos el cadáver al pueblo. Deputy, I want the body taken back Deputy. to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Llave de atajo. Thanks. Llevar el auto de vuelta a Bright Falls. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Aquí. Llave de atajo. Totalmente en vivo. Ahorita voy a ir por cenita, gente. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. The deputies. Dice, ve a comer. No, pero traigo aquí mi cenita. Hay mucho diálogo, entonces puedo comer. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Llave de atajo. Yo con mi sopa Nissin, dice. Uf. ¿Me estás antojando, güey? ¿Será para acá arriba? Listo, joven. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast.
I wasn't The sure Red about Vault. taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Mira, morra. No mames. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. ¿Qué nostálgico? Sí, 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 a huevo, huevo. ¿Qué pedo con eso? The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi. Hola, amiga. ¿Tienes novio? Bright Falls, Washington. ¿Dónde hay que ir? How much coffee have you had today, Charlie? Entrevistar a los testigos. Buenas, ¿qué tal? No, don't care. Buenas, ¿qué tal? How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float, will be the belle of all of this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float to share. Se ve que los subtítulos son un desmadre, güey. Let me guess. The FBI. Así es. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Uf. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. No You know, I mames, wouldn't es say este no to güey. another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. ¿Cómo se Tim llama este Brinker. hombre? And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. ¿Cómo se llamaba? Es Sean Ashmore. Se me fue el nombre del juego. De gran juego también. Gran juego también. Quantum Break. Quantum Break. Sí, es el morro de Quantum Break. Qué cagado, güey. Qué cagado. Qué lástima que no haya habido un Quantum Break 2 porque había sido un gran juego, Había sido un gran juego. Y este pedo que hicieron con las cinemáticas y las madres. Estaba chingón. Jueguen Quantum Break si también pueden. Y Control. Y Alan Wake 1. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Okay. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. ¿Puedo entrar? La misma cafetería, mira. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. How's the pie? Don't take your mind off things. Buenas, buenas. ¿Qué tal, gente? ¿Están buenos los chilaquilitos? ¿Están buenos los hotcakes? ¿Qué tal los huevitos? This is exactly why I hate small towns. La locola no funciona. You know how touchy these rural types can be. A ver, estoy escuchando que están hablando mal del pueblito. No mamen, ¿eh? ¿Ustedes son los Bookers? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? A ver, señora. A ver, señora, cálmese. Cálmese el ano, por favor. ¿Por qué estaban en Cauldron Lake? A ver. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here
I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. ¿Y por qué abre tanto los ojos, señora? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Oh, cabrón. And he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Neta, neta, ¿por qué crees que era un culto? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Recuerden allá en casita, no se me And we sugestione. found them. The whole thing was terrifying. Ahora. That's all. Pero, ¿qué quería decir? O sea, ¿por qué interrumpió su descenso? Bueno, ustedes me van a ver en trance, amigos. Pero siguen comiendo sus chilaquilitos. Me voy a parar aquí. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Pero voy a entrar a un cuarto secreto. Ustedes no me van a ver entrar a ese cuarto. Pero yo sí estoy en un cuarto. Entonces, si me ven aquí parado es normal. Ya, con la vista irá. Y mientras tanto, en el tablero del caso. Y los güeyes así, ¿de qué pedo con esa morra, güey? ¿Por qué está así parada? Casos. ¡Ah! Los buques describieron que varios atacantes tenían máscaras de venado. Cantaban y despedazaban al tipo con cuchillazos. ¿Sí, nena? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. No es un asesino serial, grupo organizado que trabajaba con un propósito, asesinatos muy rituales. Entrevistar a los testigos en la cafetería. Muy bien, ya salí del cuarto. A ver, vamos a entrevistar a más gente. Porque a ellos ya no me sale alguna conversación. Checando el TikTok, Voy a entrar aquí. Que es una escena. Aquí al Alan Wake tuvo una escena. ¿Se acuerdan? Le salió una viejita, güey. Creo. ¿Qué es Hey esta there, mierda? Mr. Deer. You remind me of a dream I had. A ver, lo voy a puchar aquí. Mapa. Lo voy a puchar acá. Can't open this with my bare hands. A ver, con la llave de atajo. No. La voy a puchar aquí ahora. Cierra la puerta. No vaya a ser. Cierra la puerta otra vez. It won't open. Intenta con la llave nuda. Oye, no me estés albureando, cabrón, Buenas tardes. ¿Ya no hay otro testigo? No, pues ya no. A ver el de este. Buenas tardes, señor. No, pues ya no. Good to see you. ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! Pues afuera, yo creo. ¿Quién chingados me está hablando? Voy a salir. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Tal vez con esta señora. Hey, ¿Qué tal, señora? who else to keep this city clean if not I? Cállese, viejo. Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Ya cállese, pinche viejo. A ver otra vez. ¿Qué? ¿Es que quién me está hablando? Ayúdame, no sé quién me está hablando.
Voy a entrar otra vez aquí. Ya estuvo bueno. Perfiles. Los Booker. Mejor aquí. Sí. Culto del árbol. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. Ándale, A güey. necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Ok. A ver, chavos. Hay algo que no me están diciendo ustedes, ¿eh? So you found something there, right? A necklace these ¿Qué? cultists may have dropped. ¡Ah, la madre! ¿Cómo supo? Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Bueno, me lo voy a llevar. Y a usted la voy a arrestar. Thanks. This could prove to be helpful. Buenas tardes, amigos. Ustedes son Do me a pareja. favor. Mira, es la Stick ñora, around town for ¿verdad? now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ten cuidado con esa morra. Ha de ser Mephisto. ¿Cómo nos conocemos? A ver. Dice, voy a entrar al mundo de los Metal Gear aprovechando la colección, pero veo que si los compro por separado tengo todas las versiones del 1. Pregunto, ahorita porque perdí tu directo. Tengo todas las versiones del 1. No. Si lo compras en disco, te vienen también todas las versiones del 1. O sea, y de hecho, si los compras uno por separado en digital, te va a salir más caro. Te conviene comprar en físico, que ya trae todos, y aquí estuvimos explorando la colección y ya venían todas las versiones del 1. No es como que sea diferente. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Ok. ¿Algún suceso extraño en el pueblo, oye? Seen anything out of the ordinary in town lately? Qué bonita Starbucks. Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Voy a pucharle aquí. Tablero del caso of the United States. Caso cerrado. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Sí, mi amor. El culto del árbol. Caso ascendente. Los casos ascendentes acumulan pistas sobre temas más generales y actuales. El culto del árbol, totalmente. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down.
Cuando esté en su mundo, ella se verá como tú repasando los Metal Gear en su mente. Yo creo que sí. Para detener el culto, primero hay que entenderlo. Su ideología, sus objetivos, sus miembros. Un collar del culto con un símbolo triangular. Objetivo del culto. A ver, lo pongo aquí. No, ¿verdad? No. No. ¿Quién está involucrado? ¿Qué clase de culto? Psicología del culto. That's not right. ¿No? ¿Ah? ¡Ah! Hablar con alguien. Símbolos del culto. Las joyas son indicadores sutiles de pertenencia a un grupo, pero este collar no tiene nada de sutil. O sea, indicador de orgullo. Examinar el cadáver de Nightingale, ir a la oficina del alguacil. Bueno. All set. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Yo soy ese, el del sombrero soy ese. Ya la pasé. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the... Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. 1, 1, 2. ¿Sí se escucha el micro? Mira, tengo una pistola, güey. Totalmente en Hey, what vivo. do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Y de repente del FBI y el alguacil se toman la mano y van así caminando. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Examinar el cadáver. Totalmente Hey, en boss. vivo. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Voy a preparar mi cena, muchachos. Continuamos, claro que sí. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. How are you? Todo bien, gracias. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. La chinga Max Payne, sí. Es el mismo actor. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Dice, ¿por qué está en inglés? ¿Por qué no? Voy a entrar aquí al Chile. Ah, no mames, yo pensaba que podía entrar a cualquier lado. Okay. Let's take a look at our patient. Oh, mames. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Voy a quitar mi camarita unos minutos, ¿eh? Pero aquí estoy, aquí estoy. Aha. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy.
Defensive wounds. They put up a fight. Ok. Tablero del caso. Aquí hay que poner algo. A ver, no, espérate. Ah, es este, ¿no? Totalmente en vivo. Totalmente en directo. Evaluación del doctor. Time to see what Nightingale's body can tell us. Sí, mami. Parece que pusieron algo ahí, pero pues qué, güey. Algo importante sobre el cadáver, a ver. Escritura ritual. Text is Asustado, smudged. Potter. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Las articulaciones hinchadas indican exposición al agua. Qué pedo, güey. There's definitely something in his chest. Did the Eso ibas killers diciendo, es leave un it there? chingo. Ajá. Ok. A ver, le voy a puchar aquí. No vean nada. Ok. This mug always cheers me up. No es la peor madre, dice. ¿Es de su hijita? A ver, otra vez, tablero del caso. Totalmente vivo. ¿No? Ok, bueno. Vamos a examinar ahora el cuerpecito. Oiga, señor, se le ve su chosto. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Dice, ¿por qué no usa guantes? Porque es una policía psíquica. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Trata de quedarte en la luz para evitar que te detecten.
My gun's out in the hall. Gotta get it back. Los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandonas un refugio seguro o atacas desde allí mientras estás en combate, no estará disponible durante un tiempo. Now. Ah, la madre. Corre. Ya, doctor. Digo, ya, señor. A la madre. Madre, pues ahora los vamos a matar y pues ahora. ¿Ahora? Vanished. Mames. Recuerden allá en casita, no se me sugestione